Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang tetra. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Tetra. Dimana setelah beberapa waktu sempat kita jeda sejenak dengan kesibukan yang ada, akhirnya alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang tetra. Teman-teman yang menonton podcast ini mungkin agak sedikit ini ya, terdengar beberapa suara-suara alam lainnya. Ya, kami mohon maaf karena hari ini Tetra seperti biasa penuh dengan berbagai macam kegiatan. Dan hari ini alhamdulillah berbarengan juga dengan syuting podcast hari ini. Podcast ini berjalan, kemudian di ruangan lain juga ada kegiatan, begitu juga dengan di lapangan. Jadi mohon maaf banget kalau tiba-tiba mendengar ada suara-suara lain selain suara saya dan suara narasumber. Sobat Tetra, hari ini menjadi sesuatu yang sangat spesial sekali karena tamu yang hadir juga sangat luar biasa. Sama lah ya dengan episode-episode atau part-part sebelumnya di mana tamu kita nggak pernah ada yang kaleng-kaleng, selalu menginspirasi dan memberikan warna-warna baru dan informasi-informasi apik bagi untuk semua Sobat Tetra. Dan hari ini welcome to Azerwal Muhammad Amin dan Pak Wartono. Boleh keprok-keprok teman-teman? Aduh, saya punya tim keprok-keprok nih Pak di sini Pak. Baik teman-teman Sobat Tetra, seperti kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Oh bukan ya, tak kenal maka tak sayang. Makanya untuk bisa sayang harus kenal dulu. Di sebelah saya sudah ada dua pria tampan, hanya beda generasi aja. Yang satu masih imut yang banget, yang satunya bukan tua tapi pernah muda. Tadi sudah saya introduce singkat, ada Azerwal Muhammad Amin dan Pak Wartono. Siapa dan apa sih kiprah beliau sehingga kita bisa ngobrol sama beliau-beliau ini hari ini? Silahkan, Amin, how are you? Oh, I'm fine, thank you. Yes, gila, cakep. Mohon maaf ya, saya disclaimer dulu nih. Bahasa Inggrisnya cakep banget, sehingga kalau ada yang nggak paham yang saya omongin apa, mohon maaf lahir batin sebelumnya. Azerwal Muhammad Amin, can you introduce yourself? Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin. Saya exchange student dari Italy, and that's where my Indonesian finishes. So let's switch to English. I'm from Italy. I'm an exchange student at Tetra. I've been here since August and will be here till May. And yeah, I'm an athlete. I love science, anything that has to do with science, be it physics, informatics, math, everything that has to do with science I love, and I'm having a wonderful experience here at Tetra this year. Luar biasa. Mau koprok-koprok lagi? Boleh? Kayaknya udah banyak yang nunggu mau begini tuh ya jadi gitu ya. Gaskan teman-teman. Tadi Amin sudah memperkenalkan dirinya. Nah, pasti pada penasaran juga. Kalau Sobat Tetra mah udah pasti kenal sama sosok yang satu ini. Sudah legendnya SMA Negeri 4 Pontianak nih. Silakan, Pak Wartono. Tak kenal maka tak sayang, Pak. Yuk, terima kasih. Puji syukur kami masuk ke program podcastnya Tetra. Alhamdulillah. Nama saya Wartono, cukup sederhana. Mengajar sudah 36 tahun, sejak tahun 1989 yang dalam perantauan di Ketapang. Tahun 2000 mutasi di SMA Negeri 4. Sempat bergulir menjadi kepala sekolah dari 2009 sampai 2023 dan kembali lagi untuk menyemangati rekan-rekan yang masih muda-muda di SMA Negeri 4 dan tentunya memang tidak melupakan putra-putri kita yang SMA Negeri 4 tentunya membuat saya awet muda. Masya Allah. Karena tua hanya batasan umur, tetapi kalau keinginan kita muda, insya Allah kita tetap awet muda. Terima kasih perkenalan saya, Bu. Iya, Pak Wartono. Selamat datang nih Pak di podcast Tetra ya Pak ya. Nah, tadi ini subtitle aman ya bahasa Inggrisnya karena kita akan lanjut terus nih dengan bahasa Inggris. Oke, Amin. How long you been here in Pontianak? In Pontianak for 3.5 months. Okay. Maybe you can tell us about your daily activity before you came to Indonesia, especially come to Pontianak, and you can introduce to everyone here
why you came here? Oh. What kind of program you join? And after that, maybe you can tell us about your activity here too. Okay, Hamid. Okay, so it's a very long story that is pretty happy, at least for me. My daily activities were very simple in Italy. Actually, I found them very boring. That's one of the reasons why I chose to do an exchange year. I used to wake up in the morning, go to school till 1 p.m., and then go practice track and field. I'm a track and field athlete on national and international level, being 4 times Italian champion and participating in multiple European championships. That's also how I got my scholarship to come here in my 3rd year, so last year. The school presented us the option of going to another city, another place for 1 year to study, and I was very interested because I've always been very interested in cultures and in different parts of the world, and I also was very bored in Italy with my daily routine that has been the same since the 1st year of middle school. So I decided to try. So I asked friends, asked relatives about what should I do, how should you do it, because that's the biggest questions. Yeah, I want to go somewhere, but how do I choose where to go, and how do I get there? Do I do everything on my own? Do I need my parents? Do I need the school? And the answer actually was very simple. You need to find an association that helps you, sending you to another country. I found AFS through a friend of mine. He was also a track and field athlete, and he went to Greece for 1 year. And I asked him, how did you do it and why did you do it? He said, I wanted to test myself, but I was afraid of going too far away. So he went to Greece for 1 year and studied there for 1 year, and it made him a better person. So a person that was more open, able to speak more. He learned a new language and was generally a better person. He learned a new culture, and I wanted to do the same thing, but Greece or something in Europe was too close for me. So I started looking around the world for a country that is different enough from Italy, but still has something that I can know. So I ended up on Indonesia because it's completely different from Italy. We have 6 hours of difference. Like right now in Italy, it's night. People are still sleeping, while here it's nearly 11 a.m. So I'm in school since 6 while they are sleeping at home. I'm far away from my parents. It's 11,000 kilometers from my city. And I'm here on my own, learning a completely new language, a completely new culture. And I'm also getting a deeper knowledge about Muslim religion because I come from a Muslim home. My mom is Muslim, my dad isn't. So I've grown up Muslim from my mom. And Italy is not a Muslim country, so you don't find a masjid, you don't find musalla. There isn't vacation for like Eid al-Fitr or Eid al-Adha. So you can't really experience those things in Italy, while you can definitely experience them here in Indonesia. That also influenced my choice in coming here. So in the end, I went with my scholarship, went to AFS, the chapter of my city, did interviews, completed forms, gave them my passport, and around February they sent me the message, hey, you got chosen to go to Indonesia as an exchange student. You will be starting in August and you will be arriving here. So I didn't know the city yet. I found the city out in July. The country, right? I only knew the country at the start. I can't choose the city. And then I ended up in Pontianak, and I would not change that choice anytime soon. I've made a lot of friends here at SMA 4. I love my teachers, especially Pawartono is my physics teacher. And yeah, I'm having a lot of fun, learning a lot of new things. I'm struggling a bit with the language, but slowly but surely I'm starting to understand people. And my routine here, it's not that different, just that it's with a new language, new food, new people, new school. So it's interesting. Like I want to wake up and go do the things. I wake up in the morning, have breakfast at 6 with my host father. I am living with a host family in Pontianak. Have my breakfast and come to school.
The big difference about school is that here it starts earlier and ends later than Italy. While in Italy, I start at 7:30 and end at 1 p.m. In Indonesia, we start at 6:55, 7, and finish at 3. Yes, yeah. 3 p.m. And after that, we have extracurriculars. I'm part of Giornalista Stra Yeah. and of the basketball team of Tetra. I'm having a lot of fun in both of them, and I'm really enjoying my stay here and being part of these things. And yeah, it's a little bit hard sometimes. You get tired, but I think being tired means that I'm enjoying the full experience here. Wow, you happy here? Yes, a lot. Yes, panjang ya. Kalau Pak Wartono sendiri, saya pindah ke Pak Wartono nih, sudah 30 berapa tahun tadi Pak? 36 tahun. 36 tahun. Bukan originally dari Kalimantan Barat kan Pak ya. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nih Pak, latar belakangnya bisa sampai ke Kalimantan Barat, kemudian kuliahnya mungkin dulu di mana gitu ya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Ai. Sejarah perjalanan kehidupan saya ya, kuliah itu dulu hanya diploma. Itu pun memang program percepatan Bapak Presiden Soeharto waktu itu. Karena memang di luar Jawa itu rata-rata untuk guru sains itu memang kurang. Oh iya, maaf Makanya Pak, saya jeda. ada Mengajar? program percepatan namanya Diploma 3 itu dititipkan di semua universitas di Jawa. Nah, saya lulusan sekarang namanya UNES IKIP Semarang. Oh iya. Jadi tahun 1989 itu ditempatkan di Ketapang dengan berbekal Diploma 3 saja. Kemudian melanjutkan UT-nya untuk meraih S1-nya, kemudian tahun 2000 pindah ke SMA Negeri 4 Pontianak, mutasi karena kondisional, keluarga ada di Pontianak, sehingga harus mutasi di SMA Negeri 4 dan akhirnya S1 yang sudah dari tahun 93 rasanya kok masih pengen tambah lagi dan saat itu untuk bisa melanjutkan ke S2 itu kan istimewa Bu. Betul. Karena memang kalau dikurs dengan uang itu memang relatif mahal. Beda dengan yang sekarang, kalau sekarang jangkauannya sudah relatif murah. Jadi S2-nya ya di Pontianak, walaupun harus nitip di UNJ, lulusan UNJ karena di Pontianak tidak diizinkan, izin operasionalnya untuk di FKIP Untan itu tidak direstui oleh pusat. Akhirnya dititipkan di UNJ, jadi lulusan UNJ S2 saya. Oh baik. Kemudian untuk di SMA Negeri 4 sendiri ya itu tadi dari tahun 2000 mengampu mata pelajaran fisika karena memang program kecepatannya itu MIPA waktu itu sains yang di khususnya Kalimantan Barat itu baru mungkin tahun-tahun 2000-an lah Untan itu buka MIPA, sehingga jurusan MIPA memang banyak ditransfer dari Jawa dan saya dari asalnya Solo, cuman kuliahnya di Semarang, penempatannya di Ketapang awal. Melanjutkan UT, kemudian S2-nya ke Jakarta. Untuk melengkapi apa ya, kemampuan profesionalitas kita kan. Guru kalau enggak profesionalitas kan kepercayaan murid kan juga pasti enggak muncul gitu kan. Kita kan harus jaga wibawa kita sebagai guru. Profesionalitas kita harus kita tunjukkan dan memang harus meyakinkan bahwasannya murid kita itu mendapatkan ilmu yang setara dengan yang mereka hadapi nantinya gitu kan. Barangkali itu ya. Baik, terima kasih Pak War. Jadi memang ada ini ya, ada perjalanan panjangnya hingga 30 tahun sekian ini tidak yang instan Pak ya. Baik. Pak War, ini kan ada siswa nih yang agak beda dengan teman-teman yang lain. Pak Wartono ini kan sebagai wali kelasnya ya. Nah, ada siswa asing yang ikut bergabung belajar di kelas. Nah, menurut Pak War sendiri ada impact-nya nggak sih Pak? Keberadaan siswa student exchange kita, si Amin ini di kelas menurut Pak War seperti apa? Sangat berimpact lah, karena kan minimal lah untuk apa ya, untuk mempengaruhi kawan-kawannya itu bisa berbahasa gitu kan,
kemudian bisa belajar adaptasinya yang luar biasa. Model Amin ini kan memang adaptasinya yang luar biasa gitu kan. Oke. Memang benar-benar smart student gitu kan. Alhamdulillah. Jadi kalau anak-anak saya pikir memang saya motivasi ya, kalau memang mau belajar bahasa Inggrisnya ya ngobrol aja dengan Amin, jangan Iya, takut salah gitu betul, kan. betul. Supaya minimal lah bahasa Inggris yang terpendam di anak-anak ini kan sudah mempelajari strukturnya yang sudah sangat luar biasa tapi nggak pernah dipakainya gitu kan. Tapi kalau prakteknya kalau dengan Amin kan impact-nya kan itu gitu kan. Memang sangat-sangat luar biasa Amin ini. Dari sisi pembelajaran Pak, kira-kira tidak semua guru kita juga bisa berbahasa Inggris gitu. Apakah kemudian teman-teman guru ini memaksakan diri untuk mengajar dengan bahasa Inggris atau si Aminnya ini yang harus adaptasi gitu? Wah, Aminnya lah yang harus adaptasi. Makanya, tapi memang karena beda ini ya Bu ya, beda kurikulum ya. Betul. Mungkin menurut pihaknya Amin kan ada yang mata pelajaran excellent seperti seperti apa istilahnya pendidikan agama kan nggak pernah dia dapatkan untuk di Italinya sana kan. Serius. Si Aminnya itu bahasa Indonesia karena pengen tahu untuk mempelajari bahasa Indonesia kan serius juga ini kan. Tapi kalau mungkin PPKN itu kan memang gimana ya buat Aminnya juga apa ini gitu ya? ini budaya apa yang disampaikan gitu kan? Nggak ini kan. Tapi kalau misalkan sainnya luar biasa. Baru dari konsepnya ya mungkin yang saya kotak itu aja yang diterjemahkan dalam sain Inggrisnya gitu kan, tapi kalau saya kan ngajarnya juga nggak bisa bahasa Inggris total gitu kan. Berarti dia memahami konsep. Memahami konsepnya itu. Oh, yang saya kotak ini, berarti larinya kemana gitu ya. Jadi sejauh ini maksudnya bisa mengikuti ya? Bisa. Fisika ulangan 90 loh. Wow. Hanya satu konsep salah itu ya, salah konsep hukum Kirchhoff aja gitu kan. Oke, jadi pada dasarnya Kirchhoff dicampur dengan hukum kemarin itu. Ada yang satu bab terakhir itu. Ini menarik ya Pak ya. Jadi bukan kitanya yang latah kemudian ikut stylenya dia belajar, tapi dia yang harus menyesuaikan gitu ya. Si Aminnya menyesuaikan sambil belajar kan, belajar bahasa Indonesia walaupun sedikit-sedikit istilahnya kan. Sampai tahu katanya yang formal harus saya, bukan aku. Udah sampai di titik itu ya. Berarti kan Bu Rita diperhatikan itu kan, mungkin oh ini kok aku ya, mungkin disalahkan oleh Bu Rita atau apa kan, mata pelajaran bahasa Indonesia aja kan. Betul, berarti pembelajar ya, lumayan jadi pembelajaran luar biasa memang benar-benar smart student lah. Alhamdulillah, berkah juga loh buat SMA 4 ya. Iya. Amin. Lagi pula didukung dari ekstrakurikulernya kan, daya dorongnya anak kan semangatnya juga luar biasa kan. Ada olahraga di basketball, kemudian ada yang akademik juga di jurnalis sastra. Baik, Amin. You understand what Pak Wartono said? Yes, too many compliments. Thank you very much, Pak Wartono. Okay, Amin. You have like a problem to understand maybe for the study at the for start, the subject. Maybe yes, in the first weeks, first month. In the beginning, yeah. It was difficult because I didn't know the language, I didn't understand the system, so I was struggling a bit at the start, but the moment I got it, I can understand the language now, or most of it, not all of it. When people talk, when people write, I can probably understand most of it. That's already very helpful. Plus, I have classmates that are helpful in any moment. So if I don't understand something, I go to one of my classmates and they explain it to me in English. And if that's not an option and I'm like at home, I can ask my host family and they're all always available to help me in case I didn't understand something. So right now, no, I'm not having any problems with studying. Oh my God, so far so good. Yeah. Tuh paling bisa kita tuh. So far so good. Adaptasinya memang luar biasa. Iya, alhamdulillah adaptasinya bagus banget. You can adapt it. Yeah. For every Situation, yes. Yes, but I think I also was very lucky to find myself in my class in this school because I also the reason why I could adapt is because I had classmates and teachers who supported me through the phase of adaptation in the first months. Okay, Pak Wartono told us about maybe have a different
the subject when you in Italy and Indonesia same like PPKN, Yes. Pancasila, dia taunya Pancasila, PPKN or maybe bahasa of course, and religion. Yes, in Italy, we don't have the classic religion. We have something called ethics. We don't discuss Ethics. Okay. religion directly, but we discuss ethics around the world. Okay. And Pancasila doesn't exist. Of course. Nothing like Pancasila exists. We don't discuss the ideology of Italy or anything like that. So that doesn't exist at all. Maybe a bit in history, but also there, no, not really. And yeah, it's not subjects that I have in school, and I definitely had the most trouble with probably I thought I would have the most trouble with Pancasila and Agama, but I am getting to it. Agama is still a bit hard because it's a complicated subject. It's not simple. And I'm getting to it. It's getting better, way better. And Pancasila, it's going well, I think. It's going very well, I think. Yes, yeah. Bahasa Indonesia obviously it's a new language, but I approached it like I approach any new language, by trying to learn as much vocabulary as I can to be able to understand the questions and understand the grammar structure. And right now it's going pretty well, I think, for being here only 3.5 months. I think I'm doing pretty well. Okay, Alhamdulillah. 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 And you told me that Mama I can a good score for Pancasila. Yes, right? my The first assignment. my first assignment, my first score in Pancasila was about putting side by side different ideologies, being it communism, capitalism, and Pancasila, and I got 100 on my first assignment for Pancasila. Congratulations for 100 score. Oke, Pak Wartono, saya ingin tahu juga nih Pak. Tadi dari sisi adaptasi terhadap pembelajaran mungkin tidak ada masalah karena anaknya smart tadi smart students gitu ya. Nah dari sisi teman-temannya nih Pak, ada nggak sih sebagai wali kelas mungkin ada curhatan anak-anak gitu ya, Pak kami ini agak susah bergaul, mungkin ada beberapa yang bisa berbahasa Inggris gitu ya, tapi ada yang lain juga mungkin tidak bisa berbahasa Inggris, atau mungkin ada temannya yang kelelahan harus jelasin terus ke dia, atau ada curhatan seperti apa sih Pak, pergolakan kecil gitu di kelas, ada nggak tuh Pak? Rasanya sih kalau hubungan di kelas sih baik-baik saja. Kalau misalkan toh normal ada ya? yang normal saja sih. Kalau misalkan nggak tahu bahasanya kan memang ada si Paras, gitu kan, iya. ada si Rehan, kawan-kawannya kalau memang nggak paham apa omongnya kan mesti di translate ke ininya, ke Aminnya gitu kan. Betul. Yang paling dekat ya memang Faras dengan Rehan itu kan, Min ya. Yang memang bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya bagus ya. agak bagus kan. Jadi anak-anak pada dasarnya bisa menerima nih ya. Bisa menerima sih. Hadiran ini dan tidak ada ini. Berarti dalam pergaulan nih Pak, misalnya mainnya sehari-hari gitu Insya Allah ya. sih akrab, nggak ada bullying lah. Min ya. Inshallah. Not any bullying. No bullying. No bullying. Siapa juga yang mau bullying ya? Itu kan. Makanya memang Yang ada kita excited. munculkan keakraban ya. Semoga si Amin membawa tadi itu, membawa dampak yang memang yang tadinya masih malu-malu berbahasa, berkomunikasi kan, ya mau nggak mau kan harus bahasa Inggris kan. Iya, betul. Semua kegiatan di SMA 4 dia bisa join dan enjoy Iya. sepertinya ya. Oke, Amin. Last time I saw in the Jursastra IG, you come to be a reporter there Yes. for international seminar, Indonesia, Malaysia, right? Interview. The speaker from Malaysia and Indonesia in English for the first time, jurnalis sastra, international reporting. How can you came there and Okay. comes to be a reporter? What do you feel? What I felt, I was very excited. It was unexpected. It's not something I did ever before. I was a reporter. I already tried that, but it's my first time doing it for something so important. And I was very happy. The team was very excited. We worked very efficiently, actually. Even if we never worked together, Yeah. it's the first time of us working together. We were efficient, did our work, got the report done.
the speakers were very nice. They spoke with us. We're happy to talk about Pantun because Yeah. the seminar was about Pantun in Malaysian and Indonesian culture. And it was very interesting also to listen to the seminar. Even if I struggled a bit to understand, it worked. I understood most of it. And after that, they were very happy to talk with us and answer our questions about the report. So I was very happy and excited about the chance that Mama Ai gave me with Jurnalis Sastra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia bagus banget, Pak. Iya. Saya lihat di IG-nya Jurnalis Sastra itu ketika dia presentkan narasumbernya, kemudian dia bertanya dan tipenya itu bisa mengolah jawaban orang, Iya. tidak langsung ke pertanyaan gitu ya, di Itulah callback lagi. Bisa-bisa nanti mentransfer pantunnya ke dalam bahasa Inggrisnya kan? The transfer from Indonesian to Italy. Yes. Ini ya. Terus ini Pak, sedikit saya kepengen tahu juga. Tadi dari sisi anak-anak tidak ada masalah. Iya. Aminnya juga baik, aman gitu ya, tidak ada masalah di kelas gitu dan bisa beradaptasi dengan sangat baik. Nah, nih Bapak dapat curhatan nggak nih dari teman-teman guru misalnya, agak susah nih ngajar di kelas Pak Wartono karena ada pelajar asing gitu. Nah, ini pernah nggak tuh Pak seperti itu? Nggak ada, guru-guru juga nggak pernah. Enjoy juga ya? Enjoy juga lah. Ya memang aminnya yang menyesuaikan kan ngapain kan? Iya, ngajar kan? Ngajar-ngajar aja ya. Ngajar-ngajar aja. Semoga Amin bisa sedikit mempelajari dari kata-kata bahasanya ya, bisa mencerna gitu kan. Sempat digali nggak Pak, misalnya sebagai wali kelas nih, karena wali kelas itu kan orang tua kedua ya bagi peserta didik di kelas gitu. Nah, pernah digali nggak Pak ke teman-teman guru, kira-kira nih anak nih bisa ngikutin nggak sih gitu ya? Kemudian apa nih hal-hal yang positif gitu, entah terutama dari bahasa Inggris mungkin ya. Bu Mem Siska pasti akan beranggapan ini seru sekali karena ada mitra tutur bagi anak-anak gitu. Nah, itu pernah seperti itu nggak Pak? Menyampaikan Sebagian gitu. kecil sih ada ya, sebagian kecil ada. Memang kayak bahasa Indonesia tadi itu yang saya kemukakan. Ya memang care aja gitu kan, ngajarnya tetap bahasa Indonesia kan nggak mungkin ditransliterkan bahasa Inggris. Memang polanya ngajar bahasa Indonesia kan mau nggak mau kan si Aminnya harus cerdas kan. Oh ternyata bahasa Indonesia tidak hanya untuk bertutur kan, ada yang memang untuk berseni ya, contohnya pantun atau puisi dan sastra-sastra yang lain kan. Kalau yang untuk bertutur kan ya mudah dipahami, tapi kalau untuk yang berseni yang diajarkan di dalam bahasa Indonesia kan itu memang Ada pasti ininya ya. pasti kekhususan kan buat Amin kan gitu kan. Oh rupanya ada memang jenis-jenis seni yang memang harus dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia kan gitu. Betul. Nggak ada sih, kalau memang rekan-rekan yang lain juga keluhannya nggak ada. Nggak ada keluhan, Yang mungkin ada excited aja ya Pak ya, lebih ke senang ini. Oke, Amin. I know you learn about much language, Yes. not only English. Of course, Italy, because you come from Italy, and you introduce yourself. You are mixed Italian and Morocco. Exactly. You can speak Arabic. Yes, I can speak Arabic too. So, Marokonya Arabic, English, Jerman. German and French. and French. French. Wow. Maybe can you show to us maybe one sentence or two sentences In every language? Every language. Oh, okay. Kamera siap ya? So I'm gonna do the most simple thing that to do in every language. It's to introduce yourself. So in English, it's my name is Amin. I'm from Italy. Then in Italian, it would be mi chiamo Amin. Sono italiano. Vengo dall'Italia. In German, it would be ich heiße Amin. Ich bin von Italien. Bin in Italien aufgewachsen. Okay. In Arabic? Arabic, it would be Ismi Amin Asli min Italia. And in French, it would be Bonjour, je suis Amin, je suis provenu d'Italie. Last bahasa. In bahasa Indonesia, nama saya Amin, saya dari Italia. Nama saya Amin dan saya dari Italia. Perfect. Thank you, Mama. Perfecto. Kalau kita sering ini ya, bukan bahasa Italia sebetulnya. Numero uno, mamma mia, esatto. Itu kan setiap pelajar Italia yang datang kita suka ini ya bercanda tentang kalimat-kalimat itu.
Pak Wartono, ini sudah ada siswa yang bergabung. Iya. Insya Allah 10 bulan ya, lebih kurang Bapak akan menjadi orang tuanya di sekolah gitu. Harapan nih Pak, kita pengen tahu harapan Bapak terhadap anak ini tentunya, kemudian terhadap teman-temannya gitu yang sudah berkolaborasi lebih kurang 10 bulan bersama Amin. Apalagi ini kelas 12 kan ya, sebentar lagi selesai. Dan untuk SMA 4 tentunya Pak, seperti apa dengan hadirnya exchange students yang setiap tahun insya Allah ada ya di SMA Negeri 4 Pontianak ini. Silakan Pak. Insya Allah ya. Untuk harapannya ke Amin sendiri ya, tetap harus belajar, Oke. harus memandirikan karena semakin dewasa tentunya kan semakin memandirikan diri sehingga Amin nantinya jauh lebih sukses, Amin. bisa kembali ke Indonesia lagi tentunya Ya, setelah sukses going back to bercerita Indonesia. bercerita dengan kemajuannya Indonesia di masa yang akan datang gitu kan. Betul. Harapannya untuk Amin. Kalau untuk programnya tentunya harapannya juga harus kalau bisa berlanjut karena memang sangat-sangat berdampak untuk sekolah maupun untuk kawan-kawannya kan. Betul. Impact positifnya Karena banyak impact ya Pak. positifnya sangat-sangat banyak, sangat-sangat Betul. luar biasa kan. Menarik bahasanya, menarik etos kerjanya gitu kan, Betul, semangat belajarnya. Memang beda anak-anak kita, daya saingnya jangan sampai kalah dengan Amin gitu kan. Betul. Karena kalau kalah dengan Amin nanti tergerus oleh negaranya Amin kan. Kemudian harapan untuk perkawanannya dengan kawan-kawan ya Amin ya, jangan sampai putus lah. Ya. Dengan Faras, dengan Raihan Raihan yang dan memang teman-teman sudah yang akrab lain. bersahabat jadi sahabatnya gitu kan, atau Betul. dengan yang lain-lain karena memang ada grup kelasnya. Semoga berlanjut untuk masa-masa yang akan datang, komunikasinya tidak terputus. Betul. Supaya tahu perkembangannya Amin itu nanti kuliahnya di mana, kemudian profesionalitas yang dipilihnya jadi apa kan gitu. Kan pengen-pengen juga ngikutin perkembangannya karena kebanggaan kawannya kan, saya punya teman kawan ya. yang ada di luar Di negeri luar gitu kan. negeri. Semoga memotivasi yang lain kan gitu. Betul. Itu harapannya. Iya, terima kasih Pak. Iya. Yang jelas itu hadirnya Amin ini kan siapalah tahu gitu ya, Iya. termotivasi dengan aktivitasnya Amin, juga seorang atlet di Italia. Anak-anak ternyata pengen juga kuliah di luar gitu ya, Iya, karena pertukaran pelajarannya kan ada yang ke Cina segala Iya, macam kan, Bu. betul, Itu betul. kan ada ya memotivasi lah benar. anak kita yang lain. Betul, walaupun tidak harus ke Italia juga ya. Iya. Baik, Amin. Same question with Pak Wartono. What are your hopes, Amin, for the future after you already finished this program? And the second one, hope for the Tetra, of course, and your friend here. So, after I finish this program, I'm still gonna have a year of high school to study because in Italy it's 13 years of high school, not 12. So I still have my last year of high school to complete in Italy after I finish here. So I hope that year goes very well, and I hope that the future somehow brings me back to Indonesia someday. Because even if I've just spent 3 months here and not much more, these 3 months have really made connections that I didn't think were possible in such a little amount of time. So I've met people that have changed my life in a short time. I've made connections that I think will last a lifetime, and I hope that in the future these connections will stay and that I won't lose the friends that I've made here during these 10 months. Okay. And after, hope for the program and for SMA 4. I hope they will always have the doors open for more exchange students, because what SMA 4 did for me, I hope they will do for a lot of other exchange students. And I hope for the students of SMA 4 to be brave and to try new things out, try to be an exchange student. It sounds difficult, it sounds like it's something impossible, but I think it's very possible to do for each student here at Tetra, because I've met a lot of students, a lot of incredible people in my 3.5 months here, people that really made me think, should I be the one here or should they be the one seeing the wall? Because they are that much better than me. So I think
they should be brave and try this out. And I hope for any other exchange student to not shy away from a place Yeah. like Indonesia. Yeah. You could find a new family like I did here at Tetra. Amazing. Keprok-keprok ya buat Amin. Istimewa memang. Istimewa memang. Dia punya kemampuan ini ya, berbahasa yang baik, menyampaikan pesannya juga baik. Nggak hanya di science tadi ya Pak ya Iya. ternyata. Oke Amin, thank you very much for coming for the podcast Tetra. Thank you for inviting me. My pleasure, of course, and I'm really happy because you are not like culture shock here, especially in Tetra, right? And you can enjoy every moment here. One important question I want to asking you: are you happy here? I am very happy I here. am very happy. Wow, I am very happy. Oke, Pak Wartono, terima Ya, kasih terima banyak kasih juga. untuk kehadirannya, Pak Wartono. Amin. Thank you very much. You have a lot of experience here. Hopefully you enjoy, of course, and comes to be a good student. And especially Ramadan. And coming soon, Idul Fitri, because you grew up in the Muslim family, because your mom is Muslim, right? Ya, teman-teman Sobat Tetra, tadi obrolan kita yang cukup bombastik bersama tamu istimewa kita, ada orang tua dan anaknya, walaupun beda negara. Ada Pak Wartono, kemudian ada Azenwal Muhammad Amin yang merupakan exchange students dari Italia dan 10 bulan insya Allah berada di Kota Pontianak, khususnya di SMA Negeri 4 Pontianak. Banyak hal yang bisa kita tarik hari ini tentang bagaimana adaptasi itu sangat penting, membuka diri, dan yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Wartono, hadirnya Amin di SMA Negeri 4 Pontianak ini tidak memaksa Bapak Ibu guru, kemudian teman-teman siswa yang ada di sini untuk berubah menjadi kebarat-baratan atau ke Inggris-Inggrisan, tapi Amin yang kemudian berusaha untuk beradaptasi terhadap budaya yang ada di SMA Negeri 4 Pontianak, termasuk bagaimana pembelajarannya. Demikian tadi bincang-bincang kita, sangat menarik pastinya, karena hanya di sini di Tetra Bicara semua informasi yang terkait Tetra akan dijahit menjadi satu, karena Tetra Bicara tempatnya bicara tentang Tetra, dan Tetra bisa, Tetra juara. Yeay. Terima kasih banyak. Amin. Thank you, Thank you very Mama. much Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Terima kasih Ibu. banyak. Tetra Bicara, tempatnya bicara tentang Tetra.